Nous pour la vie mi do jana mi va Dzemeni TV te egbe ami ale nkude le ike apetoare le fridge mo down do wo vie le ike oko no mi ave fridge o jira do na mi ko nu pele afu Dzemeni TV ami do jana o wele doji yo la pe bare kun ko wari ko Kosivi to Togo me Kosivi cho Togo me Togo cho kaka va kana me bare do ya wa na mi yo mo ni ira we bare ku doka wala enyu no fridge mo no e kon wo mo no cooker blender iron heater non se nyebete on apisi silifan silifan on bete no nyebete on. Okay Ghana sro dollar le Togo sro le Togo 2018 sro le Togo 2018 oh 2008 okay wele dojiga ka yo mere ku nuka wale fi fila ki fi me le fili ka na moto akere be ka e me ma fa ma ko dra yo ta fi moto egbelen a ake gba moto a lash me wala po compressor ta mi te gbo lori moto a ko wari ne fi jam tete okay le te mi le fili ya okay yo nuka wa tan aglone Dzemeni kle efe nu to meto cho do wana o ko be ne mo na mere ja mo wa ka na ma ko bre ki be e ki mo di wa ke na ko ma wa wo e ha e ta e ne da puede il kakade jina Dzemeni kle nu to meto be ne be amare be fridge gbele alu moto gbele alu be fridge un do wanu de va wa ko kana ibe atan wa medona o yo atan da o kapo mode Modina mere ikele anya ba atan yo wa mere ku yo na mi 0557 63 54 39 yo mi afa nu polo be view Dzemeni TV ya mi da pa na mi be mi no klimi ona ira merci ame bye bye